wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini majelis kedua kita mempelajari kitab At-Tajwid Al-Muyassar bersama Syekh kita hafizahullah taala wa ra'ah. Di majelis kedua ini kita akan masuk lagi di pendahuluan kedua, itu terkait dengan keutamaan Al-Quran Al-Karim yang kita akan pelajari tajwidnya. Ila syekhina falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walahu, amma ba'd. فهذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب التجويد الميسر لنخبة من العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدارين. قال مؤلفوه: فضل القرآن الكريم. فضل القرآن الكريم. وكما مر معنا بالأمس أن هذا من مقدمات الكتاب. ورد في فضله وفضل أهله الكثير من النصوص الشرعية. قال ابن بري رحمه الله في الدرر اللوامع: وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار. الأسفار أي الكتب. وهو يقول: أتت في فضل هذا العلم آثار كثيرة لو جمعت لا يكفي لما جمعت فيه الأسفار، ليست تفي بحملها أسفار. فهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم فضله وفضل أهله وردت في ذلك النصوص الكثيرة. قال: فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وغير ذلك من الآيات الدالة على فضل القرآن الكريم أو الدالة
على فضل حملة هذا القرآن العظيم. Baik, kata beliau, ini adalah majelis kedua. Kita melanjutkan pembahasan kitab yang kita baca. Berkata penulis, keutamaan Al-Quran Al-Karim. Keutamaan Al-Quran Al-Karim datang dalam menjelaskan keutamaan Al-Quran dan keutamaan yang membaca Al-Quran. Itu banyak sekali dari nas-nas, dalil-dalil syar'i, Quran dan Sunnah. Berkata Ibnu Barri rahimahullah fi Duraril Lamami, qad atat fi fadlihi atharu, telah datang dalam menjelaskan keutamaan Al-Quran, athar, dalil-dalil. Laisat tafi bihamliha asfaru, tidak cukup untuk mengumpulkannya kitab-kitab. Artinya kitab-kitab tidak cukup untuk menampungnya, karena banyaknya keutamaan dari Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran. Asfar, kata beliau, maknanya Al-Kutub, kitab. Bukan asfar maknanya safar. Ini maknanya kitab. Termasuk dalil yang menjelaskan keutamaannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatum min rabbikum, nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Jadi Quran ini nasihat yang mendalam. Ini keutamaannya. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan dia adalah merupakan obat, penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada kita, yaitu hati kita. Wa hudaw wa rahmah, Quran ini adalah petunjuk, Quran ini adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa hudan, Al-Quran adalah petunjuk, wa rahmah, rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira untuk orang-orang yang masuk dalam Islam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam, sungguh Al-Quran ini adalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada sesuatu yang paling lurusnya dari segala sesuatu. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan Al-Quran ini adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwasannya untuk mereka pahala yang besar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniya, secara tersembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, liwafiyahum ujurahum. Nah, ini yang setelahnya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan penuh terhadap apa yang mereka lakukan, wa yazidahum min fadli, dan menambah untuk mereka dari keutamaannya, innahu ghafurun syakur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu yang berberkah, diberkahi. Liyadabbaru ayatih, jadi Al-Quran ini diberkahi agar supaya kamu mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkar ulul albab, dan juga supaya orang-orang memiliki hati mengingatnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bidzikri, sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari, tidak beriman terhadap adzikir. Adzikir di sini adalah Al-Quran. Lamma ja'ahum
tatkala datang kepada mereka, wa innahu lakitabun aziz. Ini Al-Quran adalah kitab yang mulia. Adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batil min baina yadayhi. Tidak ada kebatilan di hadapannya. Wala min khalfi, tidak pula di belakangnya. Tidak pula di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Ini turun dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Maha bijaksana lagi Maha terpuji. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Quran dikatakan ruh. Demikian pula kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari perkara kami. Itu yang menghidupkan kita. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Akan tetapi kami menjadikannya nur. Quran ini sebagai cahaya yang kami beri hidayah dengannya siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan yang selain dari ini, dari ayat-ayat yang menunjukkan atas keutamaan Al-Quran Al-Karim dan juga menjelaskan keutamaan orang yang memiliki Al-Quran Al-Karim. ومن السنة ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، أي من السنة الأدلة من السنة التي وردت في فضل القرآن الكريم، منها ما ورد عن عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم، وجاء بلفظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سئل سفيان الثوري رحمه الله أيغزو أو يقرأ القرآن أيهم أحب إليك، أن يغزو الرجل أو أن يقرأ القرآن؟ فقال يقرأ القرآن لهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والراوي لهذا الحديث عن عثمان هو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من تلاميذه عاصم الذي نقرأ بقراءته، يقول أنه مكث أكثر من 40 سنة يعلم القرآن عملا بهذا الحديث. كان إذا قرأ هذا الحديث يقول هذا الذي أقعدني هذا المقعد، فبقي أكثر من 40 سنة يعلم القرآن عملا بهذا الحديث العظيم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Kata beliau termasuk dalil dari sunnah adalah apa yang datang dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalakum," sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian. Orang yang paling utama di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Datang juga dalam riwayat dengan lafaz khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ditanya kepada Sufyan rahimahullah, apakah oleh seorang, apakah dia berjihad, berperang di jalan Allah atau membaca Al-Quran? Maka Sufyan menjawab, dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Rawi dari hadits ini termasuk meriwayatkan qiraah Hafs dan Asim yang telah mengajarkan Al-Quran lebih dari 40 tahun. Dia mengajarkan Al-Quran lebih dari 40 tahun dia mengajarkan Al-Quran. Iya. Ketika dia membaca hadits ini, yaitu hadits yang kita baca tadi, bahwa
yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Hadits inilah yang membuat saya duduk mengajar Al-Quran. Jadi dia berduduk, kata Syekh, lebih dari 40 tahun karena hadits Nabi SAW ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه واحدة، الطمأنينة. وغشيتهم الرحمة، هذه ثانية. وحفتهم الملائكة، هذه ثالثة. وذكرهم الله في من عنده. في هذا الحديث ذكر 4 فضائل، ذكر 4 فضائل للقرآن الكريم. Kemudian kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam satu rumah dari rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, saling belajar dan mengajar di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Kata beliau, ini yang pertama, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan selalu meliputi mereka. Kata Syekh, ini yang kedua. Kemudian wa hafathumul malaika, malaikat akan selalu menaungi mereka. Ini yang ketiga. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut mereka di sisinya. Ini yang keempat. Maka pada hadits ini kata Syekh terdapat penyebutan 4 keutamaan untuk Al-Quran Al-Karim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن، المجيد المتقن الضابط لقراءة القرآن مع السفرة الكرام البررة، قيل أي مع الملائكة في منازل عالية. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ولا يفهم من قوله له أجران أن هذا أرفع منزلة من الماهر، لا، ليس هذا مرادا، بل الماهر أرفع منزلة من هذا الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يبذل جهده قدر استطاعته، لكن القراءة فيها مشقة عليه، يخطئ تارة ويصيب تارة، هذا له أجران. هذا فضل عظيم من الله عز وجل. فلا ننفر الناس مطلقا من قراءة القرآن، بل نحثهم هنا على قراءة القرآن مهما كان مستواك. اقرأ القرآن، إما أن تكون مع السفرة الكرام البررة أو أن يكون لك أجران. هذا فضل عظيم من الله عز وجل. Kemudian kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir bil Quran, orang yang lancar. Beliau jelaskan makna al-mahir, al-mujid, al-mutqin, ad-dhabit, orang yang membaca Quran sesuai tajwid, yang bagus dalam membaca Al-Quran.
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam membaca Al-Quran, maka dia ma'al as-safaratil kiramil bararah, bersama as-safaratil kiramil bararah, yaitu dari para malaikat. Maksudnya adalah dia akan berada di kedudukan yang tinggi, seperti para malaikat ini yang belum jelaskan tadi ketika menyebutkan lafaz ma'al kirami ma'as safaratil kiramil bararah. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi, sementara yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia yatata'ta, dia sulit membacanya, maka baginya 2 pahala. Dan tentunya tidak dipahami, kata beliau, bahwa ini karena dia mendapatkan 2 pahala lebih besar pahalanya daripada yang sebelumnya. Tidak. Iya, tentunya yang pertama itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Cuman ini yang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membaca Al-Quran walaupun sulit baginya, dia mendapatkan 2 pahala. Maka dari sini tidak boleh kita tentunya membuat orang lari dari membaca Al-Quran. Bahkan kata beliau, kita harus mendorong dia untuk membaca Al-Quran walaupun berat baginya, sulit baginya. Karena dia akan berada di antara 2 perkara. Apakah bersama as-safaratil kiram al-bararah, malaikat, atau dia akan mendapatkan 2 pahala. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، أي ارتفع في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها، فدرجات الجنة بقدر آية القرآن، قدر آية القرآن، كما قال بعض أهل العلم. قال الإمام الخطابي: جاء في الأثر عدد آية القرآن على قدر درج الجنة. جاء في الأثر عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فكلما كنت أحفظ كنت بإذن الله أرفع في درجات الجنة. نسأل الله عز وجل من فضله. Kemudian kata beliau dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang yang memiliki Al-Qur'an, iqra wartaqi, baca dan naiklah, yaitu irtafi. Iya, baca dan naiklah, itu tinggi kedudukannya. Beliau sebutkan setelah menyebutkan lanjutannya itu warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di kehidupan dunia. Sungguh akhir kedudukanmu di dalam surga adalah di sisi akhir ayat yang kamu baca di kehidupan dunia. Maka kata beliau, kedudukan di dalam surga sesuai dengan ayat yang kita punya. Sesuai dengan ayat yang kita punya. Bahkan disebutkan dalam asar bahwa adadu darajatil jannah, jumlah kedudukan dalam surga itu sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Maka makin banyak ayat yang kamu hafal, maka makin tinggi kedudukanmu di dalam surga. قال الشاطبي رحمه الله في الشاطبية: ومن شغل القرآن عنه لسانه
شغل نفسه بقراءة القرآن فأكثر من ذلك ينال خير أجر الذاكرين، ينال من الأجر خير أجر الذاكرين مكملا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس، أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله أي أولياؤه المختصون به سبحانه وتعالى. Kemudian kata beliau berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Asy-Syatibiyah, wa man syaghala al-Qur'anu anhu lisanah. Siapa yang Al-Qur'an menyibukkan lisannya, yaitu dia memperbanyak dari membacanya. Yanal khairu ajri dzakirin, maka dia akan mendapatkan pahala terbaik dari yang diberikan kepada orang-orang yang berzikir. Mukammala, dalam keadaan dia sempurna. Dalam keadaan dia sempurna balasannya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla ahlin minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahli. Beliau jelaskan ahli tadi aulia, yaitu para wali-wali dari kalangan manusia. Allah memiliki para wali dari kalangan manusia. Maka para sahabat berkata, siapa mereka wahai Rasulullah? Itu wali Allah itu dari kalangan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran, mereka adalah orang yang memiliki Al-Quran. Hum ahlullah, mereka itulah ahlullah, walinya Allah. Wa khassatuh, mereka itu adalah orang-orang khususnya Allah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. قال ومعنى ماحل أي خصم مجادل، ومصدق أي ساع مصدق، يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع من مساوئه إذا ترك العمل به. من جعله أمامه أي عمل بالقرآن قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره أي لم يعمل به، لم يعمل به قاده إلى النار. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah syafi' musyaffa'. Dia adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Mahil musaddaqah, bisa dikatakan saksi yang dibenarkan persaksiannya, saksi yang dibenarkan persaksiannya. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, siapa yang menjadikan Quran ini di hadapannya, di depannya, maka Quran ini akan membawanya, menuntunnya ke dalam surga. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang pundaknya, maka dia akan menuntunnya ke neraka. Makna mahil yaitu khasmun mujadil, pembela yang mendebatinya, lawannya. Wa musaddaq, dan yang musaddaq artinya sa'in musaddaq, itu yang berusaha untuk dibenarkan. Iya, pembela yang berusaha dibenarkan pembelaannya.
membela orang yang punya Quran. Dan yaitu yang beliau katakan adalah yaitu anna man ittaba'ahu. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah siapa yang mengikuti Al-Quran wa amila bima fihi, beramal terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, fa innahu syafi'un lahu maqbul syafa'ah. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadi syafaat untuknya yang diterima syafaatnya. Wa musaddaqun alaih, dan yang akan dibenarkan atasnya fima yurfa'u min masawihi, pada apa yang dinaikkan, diangkat dari kejelekan-kejelekannya kalau dia meninggalkan beramal dengannya. Kalau begitu Al-Quran bisa membela kita kalau kita menjadikannya di depan kita, akan menuntun kita ke dalam surga, dan kalau kita menjadikannya di belakang kita maka akan menuntun kita ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا كما مر حديث جابر القرآن شافع مشفع، فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والمراد العاملين به، أصحابه مراد العاملين به، نسأل الله عز وجل من فضله. Kemudian kata beliau dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an di ashabi, sebagai pemberi syafaat terhadap pemiliknya. Maksudnya adalah orang-orang yang beramal dengannya. Orang-orang yang beramal dengannya, sebagaimana yang telah lewat dalam hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. وعن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، فالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، سيأتي معنى هذا الحسد. قال رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قالوا والحسد هنا حسد الغبطة، معناه والمراد به أن يتمنى من العمل الصالح مثل عمل غيره لطلب الثواب. إذن هذا هو حسد الغبطة، تتمنى من العمل الصالح الذي رزقه غيرك، والقصد في ذلك هو طلب الثواب طمعا فيما عند الله عز وجل من الجزاء والثواب. قال وأما تمني نعم الغير أو تمني مثلها رغبة في الدنيا، إذن القصد من هنا رغبة في الدنيا بخلاف ما قبل، القصد طلب الثواب، أو تمني زوالها، تمني زوال النعمة عن الغير، فذلك الحسد المذموم. إذن في الحديث ذكر للحسد المحمود الذي هو الغبطة، فلا يغبط إلا اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وانتبه، كل ما جاء في فضل حملة القرآن
فالمقصود بهم العاملين به، العاملين به. أما من لم يعمل بالقرآن فلا ينال هذا الفضل، بل الأمر أكبر من ذلك، فهو من أول من تسعر بهم النار، كما في الحديث: أول ما يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم قارئ القرآن، الذي قرأ القرآن ليقال قارئ لم يعمل به، فصار من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. Kemudian kata beliau, dari Salim, dari bapaknya, maksudnya Abdullah ibn Umar. Hadits ini dari Abdullah ibn Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua. Nanti akan datang bersama kita makna hasad. Kata beliau, yaitu rajulun atahullahul Qur'an. Ini yang pertama. Yaitu hasad terhadap seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an. Dia membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Dia menginfakannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini hadis, kata para penulis, hasad di sini yang dimaksud adalah hasadul al-ghibtah. Hasad yang bermakna cemburu. Iya, hasad yang bermakna cemburu. Dalam artian kata beliau, ayyatamanna minal amali salih, dia menginginkan beramal amalan soleh seperti amalan yang lain, seperti yang diamalkan oleh selainnya. Dia ingin untuk apa? Litolabis thawab, untuk mencari pahala. Dia menginginkan beramal seperti temannya beramal dengan harapan mendapatkan pahala seperti temannya. Adapun yang menginginkan nikmat seperti yang lain, tapi karena semangat terhadap dunia, bukan karena pahala dari Allah, tapi semangat untuk mendapatkan dunia, atau dia menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, maka ini hasad yang tercela, bukan hasad yang terpuji. Jadi ini menjelaskan makna hasad. Hadits ini kata beliau, kalau begitu terdapat penyebutan hasad yang dipuji, hasad yang terpuji, yang dibolehkan, yaitu yang pertama beliau sebutkan ulang hadits tadi, hasad terhadap orang yang memiliki Al-Quran. Yang kedua, hasad terhadap orang yang memiliki harta. Yang memiliki Quran dia baca siang dan malam, memiliki harta dia infakkan siang dan malam. Maka ini adalah keutamaan, dan beliau ingatkan, wantabih, tapi harus kamu sadari yang diinginkan ketika ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, maksudnya adalah yang mengamalkannya. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan keutamaan Al-Quran, yang dimaksudkan adalah yang beramal dengan Quran, yang beramal dengan Al-Quran. Adapun orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, perkara besar baginya. Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, perkara besar baginya. Bahkan dia adalah yang pertama sekali yang diseret ke neraka. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, awal man tusa'ar bihimun nar, orang yang pertama sekali dibakar dalam api neraka, di antara yang disebutkan adalah yang membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran. Ini dia menjadi awal yang pertama masuk dalam neraka, padahal dia pembaca Al-Quran. Ini yang perlu diperhatikan. Maka yang mendapat keutamaan adalah yang mengamalkannya. Yang mengamalkannya.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن أي صفة المؤمن الذي يقرأ القرآن يتعلمه يعلمه، هذا أعم. كمثل الأترجة، هذه فاكهة وصفها ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. قال العلماء شبه المؤمن قارئ القرآن بالأترجة، لأن قارئ القرآن طيب في ذاته وفي غيره، فقلبه طيب لقراءته القرآن، وكذلك طيب في غيره لسماع الناس منه القرآن، فيستلذون بذلك وتطيب قلوبهم بذلك. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن أي لا يتعلمه كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. إذن هو طيب في نفسه لكن لا يتعلم القرآن، فحينئذ لا يستلذ الناس بسماع القرآن منه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. والأترجة ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون. قال الشاطبي رحمه الله في الشاطبية وقارئه أي قارئ القرآن متعلم المرضي قر مثاله، استقر مثاله كما في الحديث كالأترج حاليه مريحا وموكلا. فالأترج له طعم طيب وله رائحة طيبة، مريحا أي رائحة، وموكلا أي حال أكله له طعم طيب أيضا. Kemudian kata beliau dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, kamatsalil utrujah." Perumpamaannya seperti buah utrujah. Baunya harum, rasanya enak. Ini perumpamaannya. Belum menyebutkan faedah, yaitu masal di sini adalah bermakna sifat. Sifatnya orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Seperti buah utrujah. Itu sifat dari mereka yang membaca Al-Quran, maksudnya adalah yang belajar, yang mengajar, itu maksudnya. Kan sudah dikatakan tadi, yang membaca bukan sekedar baca, tapi dia belajar, dia mengajar. Ini perumpamaannya, dia seperti buah utrujah. Kemudian belum menyebutkan perkataan para ulama, apa faedahnya diperumpamakan orang yang membaca Al-Quran dari orang beriman, yang beramal dan yang mengajarkannya seperti utrujah. Karena ya, orang yang beriman zatnya baik, maksudnya baik dirinya, jiwanya, dan juga baik untuk orang lain, bermanfaat terhadap dirinya dan manfaat juga untuk orang lain.
dengan dia membaca Al-Quran. Ini perumpamaan dengan utrujah. Kemudian Nabi melanjutkan setelahnya, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu seperti at-tamar, seperti kurma. La rihalaha, tidak ada baunya, tapi wa ta'muha hulw, rasanya manis. Tidak ada baunya, rasanya manis, yaitu kurma. Bagus rasanya, yaitu zatnya bagus, dirinya baik, tapi orang-orang tidak mengambil manfaat darinya. Orang-orang tidak mengambil manfaat darinya. Kemudian yang terakhir perumpamaan orang yang munafik yang tidak. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti ar-rayhanah, buah ar-rayhanah. Perumpamaan orang munafik, dia membaca Al-Quran maka seperti ar-rayhanah, baunya bagus tapi rasanya tidak bagus, rasanya mur, ya pahit. Ini perumpamaan munafik membaca Al-Quran. Perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka ini seperti Hamdalah, tidak berbau, rasanya juga tidak bagus. Ini yang disebutkan. Kemudian utrujah itu adalah buah yang menyatukan, mengumpulkan antara rasa yang enak, bau yang bagus, serta warnanya juga indah. Itu buah utrujah. Warna buahnya kalau dilihat indah, kalau dirasa enak, kalau dicium harum. Inilah orang yang beriman yang membaca Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Asy-Syatibiyah, wa qari'uhu al-mardiyu qarram mithaluhu. Orang yang membaca Al-Quran yang diridhoi itu telah tetap perumpamaannya seperti utrujah. Dua keadaannya murih dan mukilah, yaitu murih artinya kata beliau ro'yah, baunya enak. Mukilah maksudnya memakannya, memakannya juga enak dirasa. Ini yang dikatakan. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف. كان رجل يقرأ سورة الكهف، وهذا الرجل قد جاء في أحاديث أخرى ذكره، وهو الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه. قال وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، سيأتي معنا شطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، تقرب وتقرب، أثناء قراءته تغشته سحابة وجعلت هذه السحابة تقرب وتقرب، وجعل فرسه ينفر. الفرس عند رؤيته لهذه السحابة كان ينفر، يتحرك ويضطرب. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. لما جاء الصباح أتى أسيد بن حضير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن. تلك السكينة طمأنينة، قيل الملائكة تنزلت بالقرآن. قال والشطنين تثنية شطن وهو الحبل وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، فهي كثيرة كما مر معنا، ليس يفي بحملها أسفار. Baik, kemudian setelah itu kata beliau dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Adalah di masa Nabi SAW ada seorang yang membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat dikatakan orang ini adalah Husain ibn Qudair. Dalam riwayat dikatakan orang ini sahabat yang mulia, Husain ibn Qudair. Dikatakan dia membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya ada hisan, dia memiliki kuda yang diikat dengan 2 tali. Kuda yang diikat dengan 2 tali. Fataqasyathu sahabah, maka dia pun dinaungi oleh awan. Faja'alat tadnu wa tadnu, awan ini pun mulai mendekat, ya, semakin mendekat. Waja'ala farasuhu yanfir, ketika awannya makin mendekat, kudanya pun mulai lari. Ya, takut dari awan itu yang mendekat. Falamma asbaha atan nabiyya, tatkala masuk di waktu subuh, maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalikalah, maka dia pun menyebutkan hal tersebut, yaitu kejadian semalam. Dia membaca surat Al-Kahfi. Datang keutamaan tadi. Dia sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, tilkas sakinah, itulah ketenangan. Tanazzalat bil Quran, yang turun dengan sebab Al-Quran. Dikatakan itulah malaikat yang turun disebabkan Al-Quran. Kemudian beliau sebutkan asy-syaitanain, itu adalah musanahnya, bentuk musanahnya dari syaitan, dan bermakna al-habl, tali, pengikat. Dan selain itu dari keutamaan-keutamaan yang datang dalam menjelaskan keutamaan Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan di awal, bahwa keutamaan, dalil-dalil akan keutamaan Al-Quran dan orang membacanya sangat banyak, tidak cukup buku untuk memuatnya, قال وهناك أحاديث وردت في فضل سور وآيات مخصوصة. إذا ما تقدم الحديث المتقدمة هي في فضل القرآن جملة، وما سيأتي الآن هو في ذكر فضل سور وآيات مخصوصة. فمن ذلك الفاتحة، سورة الفاتحة لها فضل يخصها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. النقيض كما سيأتي بعد صوت كصوت الباب إذا فتح، سمع نقيضا أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لم تقرأ بحرف منهما من الفاتحة أو أواخر خواتيم سورة البقرة إلا أعطيته. فأواخر سورة الفاتحة وأواخر كذلك خواتيم البقرة فيها من ألفاظ الدعاء ما فيها إلا أعطيته، أي أعطيت سؤلك، وما سوى ذلك أعطيت ثوابه. قال والنقيض صوت كصوت الباب إذا فتح كما مر.
Kemudian kata beliau, dan di sana ada hadits-hadits yang datang dalam menjelaskan keutamaan surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu. Artinya berarti yang telah lewat itu adalah keutamaan Al-Quran secara umum. Yang telah lewat itu adalah keutamaan Al-Quran secara umum. Di sini akan dijelaskan keutamaan Al-Quran secara khusus. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kata Syekh tadi, surat Al-Fatihah memiliki keutamaan khusus. Surat Al-Fatihah memiliki keutamaan khusus. Dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, bainama Jibril qa'idun indan Nabi. Ketika Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidhan min fawqih, maka dia pun mendengar naqid di atasnya. Naqid itu sebagaimana akan datang kata Syekh, suara pintu ketika dibuka. Ketika kita membuka pintu itu ada suaranya. Jadi Jibril ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendengar suara yang bunyi dari atas langit. Seperti suara pintu terbuka. Maka dia pun mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah pintu dari langit dibuka pada hari ini. Pintu dari langit dibuka pada hari ini. Tidak pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Belum pernah dibuka pintu itu kecuali pada hari ini. Maka turun darinya para malaikat. Itu lewat pintu tadi. Lewat pintu tadi. Dan disebutkan malaikat yang turun itu berkata, dia turun ke langit tidak pernah turun sebelumnya kecuali pada hari ini. Maka dia pun salam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyir binurain utitahuma, berbahagialah, bergembiralah dengan dua cahaya yang keduanya diberikan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Ini artinya kekhususan. Apa itu dua cahaya itu? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, khawatim, ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Tidaklah dibaca satu huruf pun dari keduanya kecuali pasti kamu akan diberikan. Karena dalam Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah itu terdapat doa-doa. Jadi kalau kamu membacanya maka permintaan kamu di situ akan diberikan. Ini kekhususan dari surat Al-Fatihah yang tidak ada pada surat yang lain. Kemudian naqid, yaitu suara seperti suara pintu ketika dibuka, sebagaimana yang telah lewat kata Syekh hafizahullah. Al-Baqarah wa Alu Imran, هاتان السورتان لهما فضل يخصهما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا قد مر معنا هذا اللفظ من هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. الزهراوين اللتان هما سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. سيأتي معنى ذلك بعد، والمراد كأنهما سحابتان. قال أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
إذن هاتان السورتان تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام رحمه الله: بلغني أن البطلة السحرة لا تستطيعها البطلة. من قرأ هذه السورة كفي شر السحرة لا تستطيعها البطلة. قال: والزهراوين سميتا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، فهما أطول سور القرآن وكل حرف بحسنة إلى 10 أضعاف. عظيم الأجر في هاتين السورتين. وغيايتان، تثنية غياية، والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غيرها. والفرقان القطعتان من الطير، وصواف مصطفى. هذه معاني ألفاظ وردت في هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه فضل سورة البقرة وسورة آل عمران. Kemudian kata beliau surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat terhadap orang yang membacanya. Ini telah lewat bersama kita, kata Syekh. Kemudian setelahnya Iqra'u Az-Zahrawain. Ini yang setelahnya. Bacalah 2 Zahrawain, akan datang maknanya. Akan datang maknanya sebab penamaan dengan Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sesungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat seakan-akan keduanya adalah gomamatan, 2 awan tebal, au ka'annahuma goyayatan, atau seakan-akan keduanya goyayatan, akan datang juga maknanya. Ka'annahuma firqan, au ka'annahuma firqan, atau seakan-akan keduanya firqan, 2 rombongan dari burung yang berbaris yang menaungi orang yang membaca keduanya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya dengan mengambilnya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, penyesalan, dan tidak akan mampu al-batalah. Nanti akan disebutkan al-batalah, maknanya tukang sihir, untuk mengalahkannya, Berkata Muawiyah bin Salam rahimahullah, sampai kepada saya bahwasannya al-batalah maknanya as-saharah, tukang sihir. Kalau begitu, siapa yang membaca surah Al-Baqarah ini, dia akan dilindungi dari kejahatannya tukang sihir. Dia akan dilindungi dari kejahatannya tukang sihir. Kemudian makna Az-Zahrawain ini dinamakan dengan Zahrawain karena cahaya keduanya, hidayah keduanya, dan besarnya pahalanya. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran itu termasuk surat-surat yang panjang dalam Al-Quran. Kan setiap 1 huruf di dalam Al-Quran itu 10 pahala. Artinya makin panjang ayat suratnya, maka makin banyak hurufnya dan makin besar pahala yang disebutkan. Inilah yang disebutkan terkait dengan makna Az-Zahrawain. Kemudian goyayatan itu musanna dari kata goyayah. Wal goyayah maknanya adalah semua yang menaungi seorang dari atas kepalanya. Semua yang menaungi itu namanya goyayah. Apapun itu, bisa dari awan, bisa dari tadi burung yang disebutkan, dihaditkan 2, awan sama burung.
bisa dari apa saja. Ia menaungi seorang dari atas kepalanya, itu disebut goyayah. Itu disebut goyayah. Berupa awan atau selainnya. Sementara al-firqan maknanya al-qit'atan, dua kelompok. Dua kelompok, bukan dua ekor burung, tapi dua kelompok burung. Dua kelompok dari kelompok burung yang shawaf, berbaris menutupi, iya, yang menyebabkan dia ada naungan di bawahnya. Ini kata beliau adalah makna-makna kata yang ada dalam hadis yang disebutkan. Ayatul Kursi laha fadl yakhussuha an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر. هذه كنية أبي بن كعب، وهو من سادات قراء الصحابة رضي الله عنه، من سادات قراء الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه. يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم له، تعليم. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. Kemudian kata beliau, di antara yang memiliki keutamaan khusus itu ayat kursi. Ayat kursi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Mundir, wahai Abul Mundir." Ini kunyah, nama panggilan untuk Ubay bin Ka'ab. Beliau katakan Ubay bin Ka'ab itu termasuk dari sadat, panutan, pimpinan dari qurra sahabat, orang-orang membaca Quran dari kalangan sahabat. Kata Nabi, ya Abul Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu ayat apakah dalam kitab Allah yang ada bersamamu yang kamu hafal, yang kamu baca, yang paling agung? Ini pertanyaan dari Nabi, kata Syekh, pertanyaan ta'lim. Bertanya untuk mengajarkan. Bukan bertanya karena tidak tahu. Nabi bertanya untuk mengajarkan kepada sahabatnya faedah dan ilmu. Jadi Nabi bertanya. Qala, kata Ubay bin Ka'ab, qultu, saya katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, tapi Nabi SAW bertanya lagi, ya Abul Mundir, wahai Abul Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu ayat apakah dalam kitab Allah yang ada bersamamu yang lebih mulia, lebih agung? Qala, maka ketika ditanya kedua kalinya, beliau berkata, qultu, saya katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat Al-Kursi. Qala, kata Ubay bin Ka'ab, fadaraba fi sadri, maka Nabi pun menepuk dadaku. Nabi pun menepuk dadaku dan berkata, wallahi, demi Allah, lihanika al-ilmu Abul Mundir. Selamat ilmu atas kamu, wahai Abul Mundir. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له وشهادة منه أنه عالم. ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكون علمك نافعا. Maka ini adalah doa dari Nabi SAW untuk beliau. Dan ini sekaligus adalah syahadat, persaksian Nabi SAW terhadap Abul Mundir
Ubay bin Ka'ab akan keilmuan beliau radhiyallahu taala an. خواتيم البقرة لها فضل يخصها عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذه الآية الأولى. والثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاتان الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه ومعنى كفتاه أي دفعتا عنه الشر والمكروه. دفعتا عنه الشر والمكروه. هذا فضل لهاتين الآيتين. Kemudian kata beliau termasuk yang memiliki keutamaan khusus adalah penutup dari surah Al-Baqarah. Penutup dari surat Al-Baqarah dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatan min akhir surat Al-Baqarah. Ada 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Itu ayat pertama sebelum akhir amanar rasul. Kemudian ayat kedua sebelum akhir, yaitu ayat terakhir, la yukallifullahu. Ini 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Siapa yang membacanya pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Berkata Abdurrahman, salah seorang rawi hadis ini, saya bertemu dengan Abu Mas'ud, yaitu Al-Badri, yang menukilkan itu hadis. Waktu itu dia sedang tawaf di Baitullah. Maka saya pun bertanya tentang hadis tadi, apa maksudnya itu 2 ayat itu kafatah. Maka dia pun bercerita, menyampaikan kepada saya bahwasanya makna kafatah artinya dafa'ata anhu, menolak dari yang membacanya, asyarr, segala keburukan, wal makruh, segala yang tidak disenangi. Maka ini keutamaan khusus terkait dengan ayat yang disebutkan. الكهف. سورة الكهف لها فضل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية لابن حبان من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى لابن حبان أيضا من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من الدجال. هذا الفضل الأول. الفضل الثاني للكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Masya. Kemudian berikutnya kata beliau, termasuk surat yang memiliki keutamaan khusus adalah surat Al-Kahfi. Datang dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha, siapa saja yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Dalam riwayat Ibn Hibban dikatakan siapa yang membaca 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, dia akan dijaga dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain juga dari Ibn Hibban, man qara'a 10 ayatin minal kahfi,
siapa yang membaca 10 ayat, lebih umum lagi. Kalau tadi 10 pertama, 10 terakhir. Ini 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Kata Syekh, ini keutamaan pertama dari surat Al-Kahfi. Kemudian keutamaan kedua adalah apa yang dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah." Sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka dia akan diberikan cahaya antara dua Jumat. Dia akan diberikan cahaya antara dua Jumat. Maka ini keutamaan khusus untuk surat Al-Kahfi. Suratul Mulk عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. Kemudian Masya Allah kata beliau, di antara surat yang memiliki keutamaan khusus adalah surat Al-Mulk. Dari Abbas Al-Jushami dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Qur'an, jumlah ayatnya itu ada 30. Dia akan memberikan syafaat untuk orang yang membacanya sampai diampuni untuknya. Maksudnya dia adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. سورة الكافرون عن فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعي عن أبيه أنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Kemudian berikutnya di antara yang memiliki keutamaan khusus adalah surat Al-Kafirun. Dinukil dari Farwah Ibn Naufal Ibn Muawiyah Al-Syja'i dari bapaknya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, alimni ma aqulu idza awaitu ila firashi." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang saya akan baca ketika saya sudah ingin tidur, yaitu menuju tempat tidurku, berbaring di tempat tidurku. Kata Nabi, baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian kamu tidur dengan menutupnya dengan itu, yaitu surat Al-Kafirun. Sesungguhnya itu adalah bara'atun minasyirik, itu adalah berlepas diri dari kesyirikan. سورة الإخلاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها. ذكر هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجلا يقرأ سورة الإخلاص ويرددها يكررها وكأنه يتقال هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال ومعنى يتقالها أي يرى أن الاقتصار على قراءتها قليل. Kemudian di antara surat yang memiliki keutamaan khusus, surat Al-Ikhlas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, ada seorang mendengar temannya, mendengar seorang yang lain membaca Qul huwallahu ahad. Dia hanya mengulang-ulang itu. Mengulang-ulang surat Al-Ikhlas
tatkala masuk waktu subuh, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Dan sepertinya orang itu menganggap itu sedikit. Kenapa hanya surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang? Dia menganggap itu adalah sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia surat Al-Ikhlas la ta'dilu thulutsal Quran." Itu sama dengan sepertiga Quran. Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini keutamaannya. Makna yataqalluha, yaitu dia menganggap kalau hanya terbatas pada surah Al-Ikhlas, membacanya itu sedikit. Membacanya adalah sedikit. المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم أر مثلهن، يعني المعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. Termasuk ayat yang memiliki keutamaan khusus adalah Al-Mu'awwidhatan. Maksudnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzila alayya ayat." Diturunkan kepadaku beberapa ayat. Saya tidak pernah melihat yang semisal dengan mereka, yaitu Al-Mu'awwidhatain, itu dua surat perlindungan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dulu sebelumnya berlindung dari jin dan dari pandangan yang buruk dari manusia, mata yang hasad. Tapi tatkala turun dua surat Mu'awwidhatain ini, maka belum mengambil keduanya dan meninggalkan selainnya. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب العظيم، وهو باب فضل القرآن الكريم. قد احتوى هذا الباب على أحاديث وقبل ذلك آيات عظيمة في بيان فضل القرآن وأهله. ثم ذكر المؤلفون سورا وآيات لها فضائل تخصها، وإن شاء الله في الغد نشرع في الباب الذي يليه وهو الكلام عن التجويد. Maka kita telah berakhir selesai dari muqaddimah ini yang terkandung di dalamnya penyebutan ayat-ayat, hadits-hadits terkait dengan keutamaan Al-Quran dan orang membacanya. Kemudian juga belum menyebutkan setelah itu surat-surat yang memiliki keutamaan khusus. Dan setelah itu insyaallah besok kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan tajwid. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. جزاكم خير.